Guten Tag zusammen. Heute möchte ich über das Thema posesif pronomen atau kata ganti kepemilikan. Materi ini membahas tentang kata ganti kepemilikan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu benda dimiliki oleh seseorang. Nah, adapun dari tujuan mempelajari posesif pronomen yang pertama yaitu menjelaskan pengertian posesif pronomen. Di sini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bahwa posesif pronomen adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Jerman. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk posesif pronomen dalam bahasa Jerman. Di sini, mahasiswa dapat mengenali dan menyebutkan kata ganti seperti mein, dein, sein, ihr, unser, und euer. Yang ketiga, menggunakan posesif pronomen dalam kalimat sederhana. Dan yang keempat, membuat contoh kalimat yang menunjukkan kepemilikan. Oke, lanjut. Nah, adapun pengertian dari posesif pronomen yaitu posesif pronomen adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu benda dimiliki oleh seseorang. Nah, kata ini biasanya diletakkan sebelum kata benda dalam kalimat. Contohnya yaitu mein Buch yang berarti bukuku, dein Auto yang berarti mobilmu, dan sein Haus yang berarti rumahnya. Dengan menggunakan kata ganti ini, kita dapat menjelaskan kepemilikan suatu benda dengan lebih jelas. Nah, adapun bentuk-bentuk posesif pronomen. Nah, dalam bentuk ini dijelaskan berdasarkan kata ganti orang. Dalam bahasa Jerman terdapat beberapa kata ganti seperti ich, du, sie, wir, ihr, sie. Adapun perubahan posesif pronomennya yaitu I menjadi mein, du menjadi dein, menjadi sein, sie menjadi ihr, wir menjadi unser, ihr menjadi euer, sie menjadi ihr. Nah, bentuk ini perlu dipahami karena menjadi dasar dalam penggunaan posesif pronomen dalam membuat kalimat. Nah, berikut adalah contoh perubahan bentuk posesif pronomen. Bentuknya dapat berubah sesuai dengan jenis kata bendanya, seperti maskulin, feminim, dan netral, serta jumlah kata benda tunggal atau jamak. Contohnya adalah das ist mein Buch. Ini adalah bukuku. Das ist dein Auto. Apakah itu mobilmu? Das ist ihr Haus. Ini adalah rumahnya. Unsere Schule ist groß. Sekolah kami besar. Nah, di sini bisa kita pahami ya. Oleh karena itu, pembelajaran perlu memahami perubahan bentuk agar dapat menggunakan kalimat sesuai dengan tata bahasa Jerman. Nah, di sini ada pun dialognya, yaitu yang pertama, das ist mein Buch. Nein, das ist mein Buch. Dein Buch ist dort. Yang kedua, ist das deine Tasse? Ja, das ist meine Tasse. Oke, dari sini udah bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Berikut contoh pertanyaan dari posesif pronomen. Das ist blank 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 Buch. Jadi di sini kita pakai yaitu mein, saya. Jadi das ist mein Buch. Yang kedua yaitu wo ist blank blank Tasse. Jadi di sini kita pakai deine. Jadi wo ist deine Tasse?
Yang ketiga, das ist blank 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 house. Dia perempuan. Berarti di sini kita menggunakan ihr. Das ist ihr Haus. Itu rumahnya. Yang keempat, blank 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 Schule ist sehr groß. Menggunakan kami. Jadi di sini kita pakai unsere. Jadi unsere Schule ist sehr groß. Yang kelima, ist das blank blank Auto. Jadi di sini kalau kalian kita pakai euer. Das ist euer Auto. Yang keenam, das ist blank blank Vater. Di sini kita pakai mein, yaitu saya. Das ist mein Vater. Ini ayah saya. Yang ketujuh yaitu who is blank blank handy. Di sini menggunakan kamu, jadi kita pakai dein. Who is dein handy? Apakah ini handphonemu? Begitu. Jadi bisa dipahami? Oke. Selanjutnya. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk posesi pronomen dan pengertian posesi pronomen. Dan kita juga sudah mempelajari tentang menggunakan posesi pronomen dalam kalimat. Nah, adapun kesimpulannya yaitu posesi pronomen adalah kata ganti dalam bahasa Jerman yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan seseorang. Bentuknya dapat berubah sesuai dengan kata ganti atau serta jenis dan jumlah kata benda yang digunakan seseorang tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang posesi pronomen penting agar pembelajaran dapat membentuk kalimat sederhana dan benar dalam membuat kalimat bahasa Jerman. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Tschüss.